Okay, hello, good afternoon, Yuma Presbyterian Church. Thank you for joining us for Bible study. We're going to start it off with the praise song, so please join us in praise. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. For tears of grief can everything, the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Okay, well, welcome everyone. Today we're gonna get started with the Bible study for today. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar con el estudio bíblico de hoy. I hope everybody got their verses. It was just the Spanish ones that we printed. The English ones are gonna be on the screen. Espero que todos hayan recibido los versículos que imprimí. Los que están en inglés van a estar en la pantalla. And we'll go ahead and we'll start with a prayer. Vamos a empezar con oración. And our deaconess Claudia is gonna go ahead and lead us. Diaconisa Claudia nos va a empezar. Dear Heavenly Father, thank you for allowing us this time of Bible study on this Lord's Day. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos este tiempo de estudio bíblico en este Día del Señor. May you please be with Deaconess Maria as she gives us today's message. Te pedimos que estés con la Diaconisa María mientras nos entrega el mensaje de hoy. May you also be with Alex as he translates the Bible study. Te pedimos también que estés con Alex mientras él traduce el estudio bíblico. Please send them both your Holy Spirit as they are used to do your work. Por favor, envía a ambos tu Espíritu Santo mientras son usados para hacer tu obra. And may you please give us all the ears to hear and the wisdom to truly understand what is being taught. Y te pedimos que nos des a todos los oídos para oír y la sabiduría para entender verdaderamente lo que se está enseñando. And help us to not be distracted, but to be paying full attention, treating it as if you are here in our midst, spiritually as well as physically. Y que nos ayudes a no distraernos, sino a prestar completa atención, tratándolo todo como si tú estuvieras en medio de nosotros, espiritualmente y también físicamente. And all these things we pray through Jesus Christ with thanksgiving. Y por todas estas cosas oramos por medio de Jesucristo con acción de gracias. Amen. Amén. Thank you, deaconess Claudia. So we're gonna go ahead and get started. So it's the study is Jesus Christ, a Rock and Lamb, part 2. So for those of you that were here last time, we received part 1. Vamos a comenzar hoy con este estudio. Se trata de la roca y el cordero. Esta es parte 2 del primer estudio que tuvimos. And we're gonna first do an overview of part 1 because it's been like about a month, I think I gave it.
Vamos a primero a repasar la parte 1 porque hace un mes que di el primer estudio. So we're gonna go. Okay. So overview of part 1. So we're gonna first look at Rephidim. Vamos a sobrepasar la parte 1, vamos a mirar primero a Refidim. And Rephidim is in the beginning of the wilderness journey where Israel faced lack of water. And as our deaconess Brandy helped us visualize through her study last time, Al comienzo del viaje por el desierto, Israel enfrentó la falta de agua y como nuestra diaconisa Brandy nos ayudó a visualizar en su último estudio. so we are talking about not just a few group of people, we're talking about over 2 million people who held part in the wilderness journey. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que formaron parte del viaje por el desierto. And the miracle of providing water to the 2 million Israelites was delivered by God through Moses by hitting the rock. El milagro de proveer agua a los 2 millones de israelitas fue realizado por Dios a través de Moisés al golpear la roca. And as we can see, the first rock was Sur. La primera roca fue Sur. So this was a rock with a flat, smooth surface, who was smooth for it was to be stricken. Esto es una roca con una superficie plana y lisa, que era lisa porque debía ser golpeada. So we learned that this rock, Sur, foreshadows Jesus Christ. Aprendimos que esta roca, Sur, prefiguraba a Jesucristo, And who is a rock who was slain without sin, but was stricken for our sins. quien es nuestra roca, quien era sin pecado, pero fue herido por nuestro pecado. So he was the first rock. Jesus Christ was the first rock. Jesucristo fue la primera roca. So first coming teaches us that Jesus came to be struck, to suffer, to die for our sins. La primera venida nos enseña que Jesucristo vino para ser golpeado, sufrir y morir por nuestros pecados. And he was to endure pain and all that suffering he went through, and he came without sin to bear our sins. Él debía soportar dolor y sufrimiento y vino sin pecado para cargar con nuestros pecados. So that was, now we're going to jump over to Kadesh, overview of Kadesh. Ahora vamos a sobrepasar a Cades. The end of the journey, which was close to the end of Israel's 40 years of wandering in the wilderness. El final del viaje, cercano al final de los 40 años de Israel, vagando por el desierto. And they once again came upon a lack of water. Y una vez más se encontraron sin agua. And the congregation assembled themselves against Moses and Aaron. Y la congregación se reunió contra Moisés y Aarón. And Moses seek God's grace once again, and God tells Moses to speak to the rock. Moisés buscó la gracia de Dios una vez más y Dios le dijo a Moisés que hablara con la roca. And he told him to speak to the rock so he may yield water. Que hablara con la roca para que produjera agua. Now, this is the rock Selah. As we can see, Kadesh, it was in, the rock is Selah. La roca es Kadesh. Kadesh. Selah, perdón. So this rock Selah was not to be stricken, but spoken to. La roca Selah era que no, para que no le pegaran, pero que para hablaran con ella. Now this was because the second rock foreshadows about the second coming Christ. Esto se debía a que la segunda roca prefiguraba al Cristo de la segunda venida, And the second Christ who was to come without reference to sin quien vendría sin referencia al pecado and solely focused in our salvation. y solamente enfocado en nuestra salvación And this is through the word. mediante la palabra. And due to Moses' disobedience and not speaking to the rock, Pero debido a la desobediencia de Moisés, quien no habló con la roca, but he rather struck the rock, pero más bien le pegó, not once but twice. no una vez, pero 2 veces, Now Christ has come to suffer once again. ahora Cristo tenía que venir y sufrir una vez más. And we're going to go ahead and read Hebrews 9:28. Ahora vamos a leer Hebreos 9:28. He says, "So Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await him." Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. So the second time around, his ministry will not be a ministry of suffering, but as God told Moses to speak to the rock, it seems it's a ministry of the word. Así que en la segunda ocasión su ministerio no será un ministerio de sufrimiento, sino que así como Dios le dijo a Moisés que hablara con la roca, parece que su ministerio será un ministerio de la palabra. So it will be a preaching ministry. It will be a ministry that teaches us the word of God. Será un ministerio de predicación, será un ministerio que nos enseñará la palabra de Dios. And this is so that we can complete our salvation through his word. Para que podamos completar la salvación en nuestras vidas. And you could even see this in the word Selah, because the second rock was the brought water was full of these cracks and fissures and clefts in it. Y esto incluso puede verse en la palabra Selah, porque la segunda roca que dio agua estaba llena de grietas, fisuras y hendiduras. So the first rock was smooth, and the first time he came. La primera roca era lisa y era la primera vez que vino. And he was smooth because he was to be bitten and suffered, and he didn't have any cracks at that time. Era lisa porque vino para ser golpeado y sufrir y no tenía en ese entonces ninguna grieta. But by the second time, he already had all those cracks, all those clefts, all that pain. He already bore all that pain. Pero la segunda vez que él vino ya tiene las grietas y las hendiduras en la roca. So it is a sign to us that says that the second time he comes, he has already suffered once before. Esto es una señal que dice que en su segunda venida él ya ha sufrido anteriormente. So all those wounds, all those clefts, all those cracks is a sign of the suffering he already endured on our behalf. Esas heriduras, esas hendiduras, esas grietas son una señal del sufrimiento que él ya soportó en la cruz. So the second time, he does not need to struggle again. La segunda vez no necesita ser golpeado otra vez. He has already suffered. Él ya ha sufrido, So this is what the two rocks teach us about Jesus Christ. así que esto es lo que las dos rocas nos enseñan acerca de Jesucristo. So the word Sur is the first coming, and the word Selah is the second coming. La palabra sur es la primera venida y la palabra Selah es la segunda venida. But because Moses disobeyed God, disobeyed God's word by striking the rock, as we learn, it is prophesied, Jesus prophesied in Luke chapter 17, Pero debido a que Moisés desobedeció la palabra de Dios golpeando la roca, Jesús profetizó en Lucas capítulo 17 that in his second coming, he will suffer many things and be rejected by this generation. que en su segunda venida él sufrirá muchas cosas y va a ser rechazado por esa generación. So we're going to read Luke chapter 17, verse 22 through 25. Vamos a leer Lucas capítulo 17 del 22 al 25. And he says, and he said to the disciples, the days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. They will say to you, look there, look here. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad ahí, mirad ahí. Do not go away and do not run after them, for just like the lightning, when it flashes out of one part of the sky, shines to the other part of the sky, so will the Son of Man be in his day. No vayáis ni corréis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. But first he must suffer many things and be rejected by this generation. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. So this is talking about that he will return in human form once again, being 100% human and 100% God. Esto quiere decir que va a regresar otra vez en forma humana, 100% humano y 100% Dios. And this is in reference when it's talking about, so will the Son of Man be in his day. Esto nos revela que cuando nuestro Señor de la segunda venida venga a darnos la palabra del tiempo del fin. So this reveals to us that when our second coming Lord comes to give us the end time word, many people will reject his word. Esto nos revela que cuando nuestro Señor de la segunda venida venga a darnos la palabra del tiempo del fin, muchas personas rechazarán su palabra.
So this is an overview of the part 1. Eso nomás es una Repaso. Repaso. un repaso de la parte 1. Now we're going to look at part 2. Ahora vamos a ver la parte 2. So we'll start with John 1:29. Vamos a empezar con Juan 1:29. The next day he saw Jesus coming to him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So, in connection to this, part 1, if we go to the New Testament, one of the favorite words that describes Jesus, it's the word lamb, right? We see lamb. Ahora, en conexión con esto, si vamos al Nuevo Testamento, una de las palabras favoritas que describen a Jesús es la palabra Cordero. So there are two words, just as in Hebrew we learned about Sur and Selah, here we're going to learn about two words, which are Greek words, lamb as well. También hay dos palabras en griego para Cordero, y vamos a aprender cuáles son esas palabras. So Jesus is the Lamb of God who takes away the sin from the world, right? We hear this quite a lot. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So the two words for lamb are amnos Las dos palabras para Cordero son amnos and arnion. y arnión. So these two words mean lamb. Ambas palabras significan Cordero. And the word amnos is only used 4 times in the New Testament. La palabra amnos solo se usa 4 veces en todo el Nuevo Testamento. So we're going to read the 4 verses. Well, we already read one, John 1:29, but we're going to read the other 3 verses that talks about the lamb. So John 1:36. Vamos a leer los siguientes versos. Ya leímos uno, pero ahora vamos a leer Juan 1:36. And he looked at Jesus and he walked and said, "Behold the Lamb of God." Y vio a Jesús que pasaba y dijo, He ahí el Cordero de Dios. 1 Peter 1:19. Primero Pedro 1:19. But with precious blood as of lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. In Acts 8:32. Hechos 8:32. Now the passage of scriptures which he was reading was this: He was led as a sheep to slaughter, and as a lamb before it's shuddered in silence, so he does not open his mouth. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. So here the word lamb is amnos in all these 4 verses. Aquí la palabra cordero es amnos en los 4 versículos. So when we look at all the verses where the word amnos is used, it is all about the lamb that is being led to slaughter. So it's being led. It hasn't been slaughtered yet. Así que cuando observamos todos los versículos donde se usa la palabra amnos, todos hablan del cordero que está siendo llevado al matadero. No lo han matado todavía. It's on its way to dying. Va apenas a morir. That's how the word amnos is used in those 4 verses. Así es como se usa la palabra amnos en esos 4 versículos. The lamb that is going towards its suffering and death. Un cordero que se dirige hacia su sufrimiento y su muerte. So in other words, the word amnos refers to the first coming Christ. En otras palabras, la palabra amnos se refiere al Cristo de la primera venida. He's on his way to the cross to die for us. Él está en camino hacia la cruz para morir por nosotros. He hasn't suffered yet. He's on his way there. Todavía no ha sufrido, pero está en su camino. And then the word arnion, which appears about 30 times in the New Testament. Y luego está la palabra arnión, que aparece alrededor de 30 veces en el Nuevo Testamento. And 29 of those times it appears in Revelations. 29 de esas 30 veces se encuentran en el libro de Apocalipsis. But if we look at the usage, they usually talk about Christ who has already suffered. Y si observamos esos usos, generalmente hablan de Cristo, quien ya ha sufrido, Who has already received the wounds and has the wounds to show for it. que ya tiene las heridas
para demostrarlo. And this is how arnion is used. Y así es como se usa arnión. So we're going to look at Revelations 5:6. Vamos a ver Apocalipsis 5:6. And he says, "And I saw between the throne with the four living creatures and the elders and Lamb standing as if slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out into all the earth." Y Apocalipsis 5:6 dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. So here the lamb arnion is already slain, Así que aquí el cordero Arnión ya ha sido inmolado. right? It shows us that as if slain. Nos enseña que ya ha sido inmolado. It's in past tense. Está dicho en tiempo pasado. So we're going to now jump to 5:9, Revelation 5:9. Ahora vamos a ver Apocalipsis 5:9. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the book and to break its seals. For you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and peoples and nations." Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. So again, this is talking about the lamb, Arnion, that has already been slain. Y nuevamente esto está hablando del cordero Arnión, que ya ha sido inmolado. So this is how this word Arnion is used mostly in the Bible, in Revelation. Y esto es como se usa la palabra Arnión en la Biblia en Revelaciones. And the lamb that had already suffered has the wounds and scars to show for it. Así es como un cordero que ya ha sufrido y tiene las heridas y cicatrices para demostrarlo. So what this is talking about the second coming Christ. Entonces lo que significa esto es que está hablando del Cristo de la segunda venida. This is the first coming Christ that came to die for our sins and has already suffered, and now he has come to do something else, something new. Es Cristo de la primera venida, vino para morir por nuestros pecados y ya ha sufrido, y ahora ha venido para hacer algo más. And what is it that he's trying to do? ¿Y qué es lo que Él está haciendo? There are many things that the word Arnion does. Hay muchas cosas que el cordero hace cuando aparece la palabra Arnión. And the lamb specifically does something special in the book of Revelations. It's trying to do something special in the book of Revelations. Y está tratando de hacer algo especial en el libro de Apocalipsis. And I'm going to point out just the most important things to which we are going to be focusing on Revelations. We're going to jump to Revelations 5:9. Ahora vamos a brincar a Apocalipsis 5:9. We already read this, so we're going to just read it again. "And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe, tongue, and peoples and nations." Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. So the first time the word Arnion is used is in verse 6. And the thing he does is he takes the little open book and he opens up the seals. La primera vez que se usa la palabra Arnión es en el versículo 6, y lo que él hace es tomar el libro y abrir los sellos. But what is this book showing us? Entonces, ¿qué es este libro y qué nos enseña? So if we go to Revelations 5:1, Entonces vamos a ir a Apocalipsis 5:1. and he says, "I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back, sealed up with 7 seals." Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. So God here has a book that is on his right hand and that is sealed with 7 seals. Entonces aquí Dios tiene un libro en su mano derecha que está sellado con 7 sellos. So usually back in the day, this type of book was a scroll, right? You would think it's a little, they would unscroll it like this. Usualmente en esos días ese tipo de libro era un rollo que se abría así. And they had writing in the inside and they also had writing on the backside. Estaba escrito por dentro y por fuera.
but then it was rolled up and it had a seal, so you couldn't open it. pero estaba enrollado y tenía un sello para que no se pudiera abrir. You couldn't see inside. No podías ver dentro. You could only see the small little writing on the outside. Solo se podía ver la escritura que tenía por fuera. So this book here is a symbol for the Bible, the Word of God. Así que este libro es un símbolo de la Biblia, la palabra de Dios. So basically what this is telling us is that the Bible is sealed. Básicamente lo que esto nos está diciendo es que la Biblia está sellada. People can look into it to see what is written. La gente no puede mirar dentro de la Biblia para ver lo que está escrito. And John's reaction in verse 3, Y la reacción de Juan en el versículo 3, and he says, and no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the book or look into it. y él dijo, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede abrir el libro ni mirarlo. And then if we jump to verse 4, Y ahora si vamos al versículo 4, and he says, then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it. y dice, y yo lloraba mucho porque nadie me había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. So that's why Apostle John cried. Y por eso el apóstol Juan lloró. He wept because nobody could open this book that he wanted to see so dearly. Juan lloró mucho porque nadie podía abrir este libro que quería mirar. And one of the elders said to me, stop weeping. Behold, the Lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome so as to open the book and its 7 seals. That's on verse 5. Entonces en el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. So the lion that is from the tribe of Judah means Jesus is the one of the descendants of Judah. El león de la tribu de Judá significa que Jesús es uno de los descendientes de Judá. He comes as a descendant of Judah that signifies his human side. Él viene como un descendiente de Judá, lo que señala que es su lado humano. And the root of David, Y la raíz de David, David is also part of the tribe of Judah, but Jesus is called the root of David that signifies his divine side. y la raíz de David, David también es parte de la tribu de Judá, pero aquí Jesús es llamado la raíz de David. Eso señala su naturaleza divina. So I'm going up script. So this means he's human and his divine side, right? 100% human, 100% God. Y esto quiere decir que es humano, pero también es Dios, que es 100% humano y 100% Dios. So Jesus Christ, who comes as fully human, fully God, he is the only one who can open up this book. Entonces Jesucristo, quien viene completamente humano y completamente Dios, es Él el único que puede abrir el libro. And in verse 6, Y en el versículo 6, he's called the Lamb Arnian. Él es llamado el Cordero Arnión. So Arnian, the second coming Christ, is the one who opens up those seals of the book of the Bible. Así que el Arnión, el Cristo de la segunda venida, es quien abre los sellos del libro, la Biblia. So in other words, what that means is he will reveal the true meaning of the Bible to us. En otras palabras, eso significa que Él revelará el verdadero significado de la Biblia para nosotros. And all of these things that we have not been able to understand will be revealed to us through his name. Todas las cosas que no hemos podido entender, entonces serán reveladas en su tiempo. I'm gonna jump over to the next one. Okay. So as we reviewed before, if you remember the rock, right, the overview and a few months back, Así que como revisamos antes, ¿se acuerdan de la roca hace un mes? the second time God told Moses to speak to the rock, so it was the second, the ministry of the second coming Christ. La segunda vez Dios le dijo a Moisés que hablara con la roca. En otras palabras, el ministerio de Cristo de la segunda venida. So he comes and opens up the seals so that we may understand the true meaning of the Bible. Él viene a abrir los sellos para que podamos entender el verdadero significado de la Biblia. And once he does that, he finds he will go ahead and overcome the battle against the dragon, Satan, the devil. Y una vez que Él haga eso y luche las batallas contra el dragón, Satanás, el diablo, And he finally will overcome and judge and establish his kingdom in New Jerusalem.
Él finalmente los vencerá, Él juzgará y establecerá su reino, Nuevo Jerusalén. And the New Jerusalem is here on earth. Nuevo Jerusalén aquí en la tierra. And this Arnian is standing on Mount Zion in Revelation 14:1. Y este Arnión está de pie sobre el monte Sión en Apocalipsis 14:1. So we read Revelations 14:1. Vamos a leer Apocalipsis 14:1. Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his name, the name of his Father, written on their foreheads. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. But where is this mountain? Mount Zion. Pero ¿dónde está el monte Sión? So we're going to go to Isaiah 2:2-3. Vamos a ir a Isaías 2, de 2 al 3. Now it will come about that in the last days the mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains, and will be raised above the hills, and all the nations will stream to it. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. And many people will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and that we may walk in his paths. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. So in the last days, the mountain of God will be established higher than all the other mountains, and the mountain is called Zion, which is Jerusalem. En los últimos días, la montaña de Dios será establecida más alta que todas las demás montañas, y esa montaña se llama Sión, la cual está en Jerusalén. And that is where the law, the word of God, is proclaimed for those in the last days. Y desde ahí en los últimos días se proclamará la ley y la palabra de Dios en los últimos días. And the nations will stream to it to learn his word. Y las naciones irán hacia ella para aprender esta palabra. And that is the same mountain where the Lamb and the 1,400 are standing. Y en esa misma montaña es donde el Cordero y los 144,000 están de pie. This is where he proclaims his end time word, and the word that is the word that has been established in that open book. Ahí es donde él proclama su palabra de los últimos tiempos, y esa palabra es la palabra que ha sido abierta. Now, the book that has the seals with the 7 seals has been opened, it has been revealed. Ahora el libro que estaba sellado con 7 sellos ha sido abierto. That seal has been taken off, Ese sello se ha quitado, and the Lamb proclaims the word that mounts on Mount Zion. y el Cordero proclama esa palabra desde el monte Sión. So, in other words, this is the true church in the end times. En otras palabras, esa es la verdadera iglesia en los tiempos finales. The church that will proclaim the true word of God, Es la iglesia que proclamará la verdadera palabra de Dios, that reveals the true meaning of the words of the Bible. que revela el verdadero significado de las palabras de la Biblia. So, this is the ministry of the second coming Christ. Ese es el ministerio del Cristo de la segunda venida. So, in these last days, Así que en estos últimos días, what we need in our life of Lo- faith, lo que ocupamos en nuestra vida de fe, more than anything, más que cualquier otra cosa, is to be diligent in studying God's word, es de ser diligentes en estudiar la palabra de Dios, but just not any word, but the word of the end times. pero no cualquier palabra, pero la palabra de los tiempos finales. And that's God's word redemptive history. ¿Cuál es la palabra de la historia de redención? So we need to read the Bible, we need to study the word of redemptive history, Necesitamos leer la Biblia y estudiar la palabra de la historia redentora, because in the end, the second coming will be the ministry of the word. porque al final la segunda venida será un ministerio de la palabra. So Jesus said in the end times there will be many false prophets and false Christ. And what did he say?
Jesús dijo que en los últimos tiempos habrá muchos profetas falsos y cristos falsos. ¿Y qué dijo? He said, if you hear people saying it's Christ over there or over here, don't follow them. Dijo que si oyen a la gente decir, el Cristo está allá o está aquí, no vayan tras ellos. So, in other words, what Jesus is telling us is in the last days, En otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús es que en los últimos días, He's not going to tell us Christ is here or Christ is over there. Él no va a decir, el Cristo está aquí o el Cristo está allá. The only way you can discern this is by hearing the word of God. La única manera de discernir esto es escuchando la palabra de Dios And finding the true word of God that is proclaimed in these last times. y encontrando la verdadera palabra que se proclama en estos tiempos finales. So, in order for us to be able to do that, Para poder hacer eso, entonces, we need to have an open mind, we have to have open ears, and we have to have an open heart. necesitamos tener una mente abierta, oídos abiertos y un corazón abierto para Y- poder entender. In order to understand this. So, we'll go to Revelation 7:10. Vamos a ir a Apocalipsis 7:10. And they cry out with a loud voice, saying, Salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. So the Lamb here who is sitting on the throne, he is our God. He is the one who has the power of salvation. Así que el Cordero que está sentado en el trono es nuestro Dios y Él es quien tiene el poder de la salvación. Él trae ese poder con sí mismo. He brings that with him. Revelation 7:15 through 17. Ahora Apocalipsis 7 del 15 al 17. And he says, For this reason they are before the throne of God, and they serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will spread his tabernacle over them. Y dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. They will hunger no longer, nor thirst any more, nor will the sun beat down on them, nor any heat. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. For the Lamb is in the center of the throne, will be their shepherd, and will guide them to springs of water of life, and God will wipe every tear from their eyes. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. So in the end times, if you read the entire chapter, those who have come out of the great tribulation and who have not lost their faith, Así que en los tiempos finales, si lees todo el capítulo, aquellos que han salido de la gran tribulación y que no han perdido su fe durante la tribulación, they will be given with white robes, ellos van a recibir vestiduras blancas and they will follow the Lamb who sits on the center of the throne. y seguirán al Cordero que está en el centro del trono. And that is the second coming Christ. Y esa es la segunda venida de Cristo. So if you read the book of Revelations carefully, Así que si lees cuidadosamente el libro de Apocalipsis, at first the Lamb is not sitting in the center of the throne. al principio el Cordero no estaba sentado en el centro del trono, It says he's sitting next to it. estaba sentado junto a él. But now Pero ahora he's sitting on it. está sentado sobre el trono. So the first Christ, when he went up to heaven, En su primera venida, cuando Cristo ascendió al cielo, the Bible says he was sitting on the right hand of God. la Biblia dice que estaba sentado del lado derecho de la mano de Dios, Because he's interceding for us. porque está intercediendo por nosotros. But now on the second coming Christ, Pero ahora en la segunda venida de Cristo, he's finally able to sit at the center of the throne where he belongs. finalmente se puede sentar en el centro del trono porque es donde pertenece. And this is because salvation has been completed and he will now lead us. Y es porque la salvación ha sido completada y Él ahora nos guía. He's going to be able to shepherd us and guide us to the springs of water. Él va a ser nuestro pastor y nos va a conducir a los manantiales de agua. And he will wipe away every tear from our eyes. Y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. There will be no more crying, Ya no va a haber llanto, no more sorrow, no dolor, no more mourning, no luto, no death, no muerte. and we'll always be full of the spring of water of life.
y siempre tendremos delante de nosotros el manantial del agua de la vida. The lamb will be our shepherd. El cordero será nuestro pastor. And what lamb is that? Is it Amnos or Arnian? Así que, ¿Qué cordero? ¿qué cordero será? Amnos or Arnian? ¿Amnos o Arnión? So this is what is going to happen in the end times, and we are looking forward to this. Así que esto es lo que va a pasar en los tiempos finales y nosotros estamos esperando ansiosamente. So we have to have our eyes open so that we can see Arnia. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos para poder mirar a Arnión. But in order to be able to discover the Lamb who sits at the center of the throne, Pero para poder descubrir el cordero que se sienta en el centro del trono, first we must have the true discernment to be able to discern the word that he proclaims. primero necesitamos tener el verdadero discernimiento para poder discernir la palabra que él proclama, That word that he will bring. la palabra que él trae con él mismo. So in order to do that, Así que para lograr esto, so I pray that all of us will be diligent in studying the word of God, oro que todos nosotros seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios, and they're always staying in the word daily, permanecer siempre en la palabra diariamente, so that we can have the spiritual discernment to be able to recognize him. para que podamos tener el discernimiento espiritual necesario para reconocerlo, To recognize his word, para reconocer a su palabra, so that we will be able to receive his grace and have the courage to follow him wherever he leads us. y así poder recibir su gracia y tener el valor de seguirlo donde él nos guíe. And that completes our study. So here is the list of the 30 times that Arnian comes out in the Bible. Estas son es la lista de las 30 veces donde se dice Arnión en la Biblia, en el Nuevo Testamento. The Spanish ones already has it. En la lista en español ya tiene ahí los versículos. So do we have any questions? ¿Algunas preguntas? Give you guys a few minutes to jot it down. And if you notice, it's just John and then Revelations. All of them are Revelations. And I pointed out where it comes out twice to make sure you have all 29. No, What was they don't it? need it because they have the printout. They have the printout. Yeah. Ustedes no lo ocupan porque tienen la lista ya ahí. No hay problema. Okay, so we'll close with the prayer. Vamos a terminar con una oración. Heavenly Father, thank you for the opportunity of sharing the word with our brothers and sisters today. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir la palabra con nuestros hermanos y hermanas hoy. May you please continue to give us all an open mind, open ears, and an open heart so that your seed may bear fruits. Te pedimos que continúes dándonos una mente abierta, oídos abiertos y un corazón abierto para que tu semilla pueda dar fruto. And may you please guide each and every one of us through our troubles and tribulations. May we always hold on to you. Por favor, guía a cada uno de nosotros en medio de nuestras dificultades y tribulaciones, que siempre nos aferremos a ti. May your grace cover us, and may we never seek to go back to Egypt, but hold on to your second rock, our second lamb, and keep moving forward to Canaan, the promised land. Que tu gracia nos cubra y que nunca busquemos regresar a Egipto, sino que nos aferremos a ti, nuestra segunda roca, nuestro segundo cordero, y sigamos avanzando hacia Canaán, la tierra prometida. And all these things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Por todo esto te pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from for thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.